Sama sini youth icon barang menang Suraj bana pipeline hambaya faro tai chini Takarjula block committee ni president barang menang Arjun Dev Burma tai zonal sub zonal ni chairman rok tai joto amsani khagnang ani khajan takuk tai bukuksong no pipeline hambaya faro tai tase kok sana kerikha kok to belek khana ke tini he deba kom somoyo ama ang bisi kok sagalak tini toro dol gaing nahan pun nukhna amu phai khup wana masing ja khaisi burung ni phaijak mon baglai ne tini sing khatong khaja tehinda gone samahai sung mo sai kul pekla khaisi bro hake sung mo sai kul pekla haipano chung bubagra rohamani bubagran token of love bubagrani hamjak mano sung khakufur baike gosena len hone je sung tinoro phaile mene sung gotone siwonoro khutong ma afan kunungya piprasoro rigene kangsa ma afan kunungya pya baksa ngke rigene kangsa banyo ha dofa phanani bagai tir rajiyangbu Mia kaisang joining program mukmane wa nine emani actually or Ratanpur tini jo Ratanpur bishiwo chini bukok so ngasok jak seven up joining program borok banya haima tongang borok program kaisai man khumulungo lamao khai lamao o agri office ga na lama o lama se borok ni sarati pani jonosabha amse lama ke oron tin porong se borok bamle tini chin kaisa bisi se Bronis boha joining se chin borok bango tamo program hangke boha joining pho mianukha mauniyya mukhyamantri netritwe 113 family tai voter hangke 482 113 family voter hangke 482 jona joining khaipo जों खुस खायनाय लेखा अ बिसि लनि तं साबो थां साबारो बीजेपी जइन खायका जों खुस खायनाय माने खरकसाफोरनि सिनजाक गैया जागाव हे दगनेस खरकसाफोरनि सिनजाक गरै खरकसाफानो तिप्रामो थानि अ बीजेपी ओ केउ थानाय गरै सुदु जुमला सावै थकायै बरंनो हाइन हाय फेक जॉइनिंग खायनाय बरक चेंजाउखा बरनि सामंके अबनो फेक जॉइनिंग तिप्रामथनि खरक जापान थाना करे जारा थांनाय हिंगारो 17-18 जन हानि जों खबर मांका आबरक आगेबो बीजेपी नि खाय दङो किसा बीजेपी खेमन यागन नगो आसुगु तंलायखे अंके बरन बनतासे निगनाय नायने ति फायै जॉइनिंग खायवरो अब सराय हेसि ताम प्रोग्राम हंके पार्टी ऑफिस उद्बोधन फो और पार्टी ऑफिस वाई थामजो उद्बोधन खायके बरक मावनिया मुख्यमंत्री फायै आपनि दगनेस वाई थाम उद्बोधन खायबेगा पार्टी ऑफिस कायसानन बरक तंमासि कायसा आब्रो वाई थाम उद्बोधन खायबेके जिन मावनिया मुख्यमंत्री याग्रमन रमय ओ तीनबार कायसा पार्टी ऑफिस तीनबार उद्बोधन खायबेके बरक तांगि सरिमान आं ताय पार्टी ऑफिस गरि हिंगाय पार्टी ऑफिस उद्बोधन मुंगै हायने खायपेलै बरक कामन ताय जागा करै मावनिया मंत्री विकास आसाव किसाकेनो एडीसी दखल खायनाय खुमुलुं दखल खायनाय बिन बासन हंकाय अरे मैं आपको बोलना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय तिप्रासा हमक्राय मंत्री अगर खुमुलुं को दखल करना है तो आपको ताकरजला को पहले जीतना होगा लेकिन हम आपको चैलेंज करता हूं आप ताकरजला कभी नहीं जीत सकेगा ऐसे रेडी तंगो ताकरजला भाई जों बै चैलेंज खायपेरि हासिन न जों पुनुगुरि वनो जों बै फांता बारि दे और बुबागानि वारियर खरचा खरचानो लक्ष लक्ष कोटी कोटी पागल हालि फायबे जों फाइट कायमानो हासि खालाम दा गक्ते को नङा बुबागानि सेंक्रा हो
খরকছে নরকনি হাজার ফাইটার বে ফাইট খানে বে চিনি ক্ষমতা দङ চিনি টাকার জল বড় রয়েছে বসকানে তৃতীয় দেশ ইলেকশন जों नौना फुनुगुरि नाय बसकाने तृतीय देश इलेक्शन जों नरबाय नौना जों फुनुगुरि नाय माननीय मंत्री नों दाब तारे दे नों चोंबाय तिप्रासाबाय फान्ता फुनुग दे हैसे जों तिप्रा मथार जों ताइबो साइमान आमति हैसे जों ताइबो साइमानो जों बाय बुलाय तगायनि कक जों बाय चैलेंज तारे हैसे दखल खायनायनि कक जों बाय चैलेंज तारे दे जों नंसे ताइबो सिगां जों साइमान आमति दखल खायनायनि हायपानो जों गणतन्त्रनि बिथिंतै डेमोक्रेसिनि बिथिंतै चिनि बबगरेन दागिमन बिथिंतै जों तिप्रासन काहामनि बागै दफानि काहामनि बागै दफानि जास्टिसनि बागै जों हो जागाव कुसुं जों बाजे तंनायनि बागै जों फाइट खाय दङ दिनै जों नरखाय दालालिया ए दाल खरकतामनि को तिनि सारा तिबान बरक साइमानका सुरु त्रिपुराव चिमिनिंलिया नेशनल मीडिया पने तिनि नाम जागो ए खरकताम शिकारिनि बरके तिप्रा सदे तिप्रा साया तिनि मीडिया पे सारा नेशनल मीडिया पे तिनि फनुक जागो तिप्रा से भाई सानामले तासिंता गोले साका हमगन साका ए खरकताम बताम सा बुबगरा कुछ न कुछ देगा हम इंटरलोकेटर बनाएगा हम अपना अधिकार छीन के लेगा हमें क्षमता म्हणते बोको कुछ न कुछ देगा बोको इंटरलोकेटर निसासौ ताबखे बुबागरा सामने तंगी माले बरा मानुक जाफायक्या बुबागरा बन सावो किशोर लीडर चीनी दिल्ली एकॉर्ड खायमाने तिप्रासे एकॉर्ड खायमानो ता खायदि हने केबेङै दङयो तिनि नुक जागै मासाका अ बरन तिनि केबेङै दङयो तिनि मुखा एबं जों बर तिप्रासो क्षमा खायग्ला जों कुदै यागाग्ला तिप्रासो कुदै यागाग्ला न आइ जों फुनु गय न बुट मानासै दङ 28 बुट मानासै दङ हैदा खमुलंग मेतामसा बरन बन बां सवा मारन खापु बरन बर फाय मानदायनि मोहनपुरनि मजलेसपुरनि खयारपुरनि इभेन बिसामगंज नि बरक तुबु से बुसु बर बांजा हंकै लामा पुंद्रक आसिक बासि इमां नुगलायो 28 मिया मासा बुखु खरज साकाबले खना तक्कै साकाबो हले आं नाय मनै मा दं खाले मनै सुरु मोजगा साकाबो इ ताबो सालाय दं ता 28 सिंलाय सालाय दं हा माने साबन कमैसा माननीय मंत्री जी माननीय मंत्री जी के ओ शिकारिब्ला आखो वानो बरक न बरक बाहाय के आसे ओ तिप्रासे कसं तनाय बरक न थकाय साइमान बाहाय के थकाय साइमान तिनि माननीय मुख्यमंत्री डायरेक्ट साइ दङ तिप्रासे एरियाव हामखै क्रय डेभलप क्रय তুই क्रय कारेन्ट क्रय लामा क्रय साबने फेलुर এটা তো সব আপনার ডিপার্টমেন্ট এটা সব আপনার দপ্তর আপনি কেন আজকে এই তৃতীয় দেশে রেখে অবহেলিত করেছেন এটা তীব্র সারা জবাব দিব হয়েছে এই শিকারী লোক এবং যারা তিনি এই ভারতীয় জুমলা পার্টি খানের যারা নেতৃত্ব তনে রত্ন আং ন কয় না মুসুং হয়েছে তাই বুসুং সুন্দর থিংজাকছে নাই जों दीर्घ 30-35 বছর এই মেলার মাতনি সিপিএম র থিংজাকা জনজাতি মোর্চা থেকে শুরু করে গণমুক্তি পরিষদ তৎকালীন সময় তিপ্রা শরণ থিংজাকা হয়েছে খুতুং লড়সাইনানি মঙ্গই রেগনাই কাংসাইনানি মঙ্গই তিপ্রাসনে ভোট নাখা তিনি 30-35 বছর তলাও খিকলাই দি হর হকা হাই সেম কায়দায় দিলের মানিক সরকারি নেতৃত্বে যে সিপিএম চলমানি হয় তিনি সেম এই মানিক সরকারের নেতৃত্ব তিনি চলিত সেম মানিক সাহা যে সামনে ককবাই চলিত ডক্টর প্রফেসর মানিক সাহা সামনে ককবাই চলিত সরাই তিনি সেই 30-35 বছর সরকারি যে কক সেম কায়দানে তিনি হাইনে হয় তিপ্রাসন থাঙ্গানি শুরু খাই আর নি শিকারি খরকতা মঙ্কে তাবত জায়গা থাঙে যে মানতৈ সিংগু
জেলে দানাফো তক খুঁনাইফো ত্রিপুরা শেষ করে নাইফো এই শিকারী রক জরা ফাইকে সাইমানাই 2026 যখন বিজেপি যখন ডাবল জিরো এডিসিও তকটি কাইনি মানথাংপুরো আফ্রমি সাইমানাই নরক নো টিশন নারকাই খিতা রহনাইছে অরক নরক কোনজন 2026 তৃতীয় এডিসি নরক দখল খাইমাইয়া হাইছি ত্রিপুরা মথা তংসাক চিনি বোবাগা তংসাক কেবলি ক্ষমতা করে 2026 চলো তৃতীয় এডিসি চলো মেচেনি মানাই তাবসা জোড়া আছে এখন নরক হাইছি তাবসা জোড়া আছে এখন ও মাগনি মাথাম রাংরি রে পাইমা বাই ত্রিপুরা সরে পাইমানে ওয়াংশ হাইদা পাইমাইয়া 184 জন রাজাই থানে বংশরক এই বংশ নাসে কালাকে পাইমানা তাসাদি তাবক চিনি বসকাঙ্গ চিনি বোবাগ্রা তবো মহারাজ প্রদর কিশোর মানিক্য বাহাদুর তবো বনম মেচানে নাসে কালাইয়া আং দাসিমু সাকা কুমলম দখল খাইনিংকে ও টাকা জলা এরিয়াটি মাথাंगनाय হইছে पहला आप ताकर जोला को जीतना होगा लेकिन ताकर जोला का लोग को जिताना जीतना इतना आसान नहीं है आप जीत के दिखाओ पहला उसका बाद हम खुमलंग जाएगा है खुमलंग तो खाइते ना बोरो फांग तो हैता हाँ लाने फांग चुन बैठी की किला ए पुलिस न सना तिने केस हो ए टिप्रा मथन बनो तिने जागा जागा केस हो बोरो मा दम के मान बगे गुंडा तो मस्तान तो दम के मान बगे ning imang tanok di haise imang tanok de nijino flex sogoi nijino flex katanoi tipra mothana ke simani omot tipra motha kunin dikiri gla khaise tipra motharok bubagani warrior khoroksa no sungain nani borok bai fight thene betil ready tong haise kaje norok tawana de jin 2026 आइन है ত্রিপুরা मथा मेजोरिटी तुबु सरकार किफिल फाइपि नाय जों आफुरके माननीय ত্রিপুরা हामकाय मंत्री हिंगे ब्यांग थांसि नाय माननीय मुख्यमंत्री ब्यांग थानाय बरक ताउ कोनो दिशा हारा बरक ताबु दिशा हारा आंखाय बनो साउ नरक खमरा तंखै तृतीय दिनम जितने मतो खमजा तंखै नरक 2026 इलेक्शन खाइदे तृतीय इलेक्शन खाइदे आंखे न बरक क्षमता करे बरक इलेक्शन खायरा लाखाइसी इलेक्शन खायरा गया बरक विलेज कमिटी तो खायर जोरका बने क्षमता करे बरक साइमन विलेज कमिटी बोर्ड बासा खाय काई सेपन पाया मेंबर खरक जाफां तंगलाक बरक नि ताब तृतीय एडिसि बहायनो 2026 जन न खमदा तंखा इलेक्शन खाइ फुंदि जन तारपर जोंनो চ্যালেঞ্জ इलेक्शन जे खाया नों बरन जों চ্যালেঞ্জ हा माननीय मुख्यमंत्री আমি আপনাকে অনুরোধ করছি আপনার ক্ষমতা থাকলে 2026 ইলেকশন করাও তৃতীয় এডিসি তারপরে আমরা দেখব চ্যালেঞ্জ আমরা জানাচ্ছি আইছি কে সরকার আসবে কে না আসবে ক্ষমতায় কে থাকবে ক্ষমতা থেকে কে যাবে আমরা চিন্তা করব হইছে কক সিমে সাসাওই ত্রিপুরাসের ডেভেলপমেন্ট খাইপু হ্যাঁ তাও ত্রিপুরাসেরনে tam kam bono pok pok thawang tam nani rokha da tapu tam kam hoino bangau tam kumu tin mania moti sasamani mukti data mania mukhyamantri nge tiprasani mukti data pu tiprasa area thangpu শুধু ইলেকশন টাইমে থামাবে তো মুক্তি দা তাংছি না শুধু তবে ইলেকশন জনাব থাংথাও তামকে কাঞ্চনপুর বিলোনিয়া সয়লেন্তা তামকে থাঙব তানবগে 2026 টিটিএলডিসি ইলেকশন ত্রিপুরাসন জুমলা বক্সে কারনা থাঙ্গু আসে দিনতাম হই তংসেন আসে মুক্তিদাতা হংকে আসে দিনতাম খাইতং তিনি ত্রিপুরাসন রোমান হয় মাসিয়া রোমান হরবে তিনি মা পড়িয়া পরীক্ষা মারি আং তং নং মুক্তিদাতাকে নং তানবো তিনি কক সাইমেং ছাড়া ত্রিপুরাসা তিনি ত্রিপুরাসা একট খাইকে কেন্দ্র এই কেন্দ্র যে ত্রিপুরাসা একট খাই মানে आपने इम्प्लीमेंट खाने बगे नु मुक्तिदाता के नंतान कॉकटेल बन साइमे हम आप के आप मुक्तिदाता या ना टिप्रा से कोट खाइमे एडिशो डायरेक्ट फंडिंग रहने ने एडिशो स्पेशल पैकेज रहने बगे नंतान कॉक सायम आं माने मंत्री न सानामु सुंगो ए टिप्रा से हम क्ले मंत्री नों आसुक बनो बुक हाइता मातंगदि तंग मासा मा जगा लुलायो
tongma sama o sotrobo kanile mabai obai mukti datangla borno bukas nama si obo tiprasono bukas nama si tiprasono tabagin henglia tabo sen 25th 26th century tong hasi asik kalake tiprasono thokai e age shipe no tiprasono thokai ma hai e brahmon no tiprasono thokai ma hai a jukta ma tong di hasi age nu khale brahmon no se tamang gamono yakong ko yakong susu timan mo nuk namle age para brahmon nok phaye sini khentaro rozara tlang thangpai yakong susu timan ang lai a jukta ma tong di mauniya mantri nung hai paijak phano tui paijak ya amage tai kok salia sari bongkha tai bes kango chini 13 tarikho bus kena 13 tarikho bus kan 13 tarikho chini program kaini tongo kaisa bisram gonjo kaisa kulungo bisram gonjo no joton khana siri titi edisi 6 schedule area e rajyoni প্রশাসন চালনায় রোক তিপ্রাসান মুক্তিদাতা রোক তিপ্রাসানি হানো সেগর 6 schedule হানো সেগর titi edisi হানো সেগর জেনারেল খাইন নাই তঙ্গো সুদে বিশ্রাম গঞ্জংলা থিনাঙ্গ চম্পক নগর নাই না আমবাসাং তং খাইকিনকা প্রত্যেকটা জায়গা নাই হা সেনান বগৈ প্রস্তুতি চলে তঙ্গো जों अमनि प्रतिबाद मा बासानाय जों तिप्रासनि हा जों कुनिना सेनांना दिग्लाक जों प्रतिबाद खायनाय बरकनो जों फुनुगने बसकनि 13 तारिखो बिस्रामनो जों जतन थांलायनाय जों जिनि हाना रक्षा खायनाय हेजि जिनि हाना जों रक्षा खायनाय नायगन ब माइकेल नायमान हेजि चैलेंज इलीगल खाय नङा हा सेकमाने बद्द खायदे हायगा तिप्रा जो हरसुन हेजे तिप्रासाव हानि सिं आजो तंगला तिप्रासाव चिनि हा चिन दफा चिन जतो प्रटेक्ट खानेन बे चिन तिनि रेडी तंग हाचे बसकांगो खानो काजे जों बसकांगो बाहायनो थांसामा तंनाय चिनि बोबागनि कक मा खानाय बोबागन एकमात्र चिनि सेवियर चिनि मुक्तिदाता मात्र चिनि बोबाग्रा महाराजा प्रदुत किशोर मानिक्य बाहादुर और ओ फातरहानि फाइनाय बांग्लादेश ने फाइनाल कोन चिनी मुक्तिदाता नि माया हैसी चिनी मुक्तिदाता ओ हानि नफां ओ हानि महाराज प्रदुत किशोर मानिक्य बाहादुर न मात्र खरकसा तिनी दिल्ली थांगे तिप्रासन कक साइमान तिनी बड़े एकमात्र खरकसा लिडर तो लंडन थांगे तिनी कक साइमानो बड़े एकमात्र लिडर सिंगापुर तिनी थांगे चिनी ट्रेडिशनल चिनी कल्चर न तिनी शोक खायै विश्व मानत लांगि थांगमानाय खरकसान लिडर चिनी महाराज प्रदुत किशोर मानिक्य बाहादुर आमनि बागै जों जतनो बिनि कखनानाय जों बन नासिंनाय जों बिलगिन दङ होननो जों प्रतिज्ञाबद्ध खाय तिनिनि अ पांगानो आनि कक सामानि अर्गनाइजेसन पाइरिसिनाय जतनो हामबाय चिनि बुबाग रायग्लकथुं तिप्रामथा YTFTW रायग्लकथुं हामबाय जतनो थैंक यू आ बेलेका हामबाय